إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا به في الجمعة الماضية من تفسير سورة الكهف وبالأخص ذكر قصة أصحاب الكهف وقد ذكرنا في الجمعة الماضية قصة أصحاب الكهف بصفة مجملة كما أجملها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونذكر اليوم ما ذكر الله تبارك وتعالى من التفصيل في هذه القصة. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالله تبارك وتعالى قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى يتكلم بأسلوب العظمة بقوله نحن لأنه سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. نحن نقص عليك يا نبينا كما نقص على من يبلغهم الخبر والقصص نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فإذا أردت الحق المتعلق بأصحاب الكهف فلا تأخذه إلا من القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقصه عليك فالله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق وقد قال تعالى وبالحق أنزلناه أي وبالحق أنزلنا هذا الكتاب وهذا القرآن وبالحق نزل أي نزل هذا الكتاب بالحق أيضا. Donc après avoir cité la semaine dernière l'histoire des gens de la caverne de façon brève, comme l'a cité Allah Azza wa Jalla lui-même de façon brève dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qui suivent donne plus de détails et décrit de façon plus détaillée l'histoire de ces gens de la caverne. Allah Azza wa Jalla dit en parlant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam nous allons te raconter leur histoire en toute vérité. Allah Azza wa Jal a utilisé le terme nous car il est subhanahu wa ta'ala l'immense, le tout haut et le plus grand subhanahu wa ta'ala. Et le nous qu'a utilisé Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour montrer
son immensité et sa force et la royauté qu'il a subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses créatures. Nous allons te raconter leur histoire. Nous allons te raconter, ô Muhammad, ainsi qu'à tous ceux qui entendront ce récit, nous allons te raconter l'histoire des gens de la caverne en toute vérité. Ainsi donc, si tu veux connaître la vérité concernant l'histoire des gens de la caverne, ne prends leur histoire que du Coran, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous l'a raconté, et Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses paroles sont vérité et véridiques, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ, et par la vérité nous l'avons descendu, وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, et avec la vérité il est descendu, c'est-à-dire le Coran. ثم قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية لما نظروا في مجتمعهم وجدوه مرا، وجدوا قومهم يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فتبرأوا منهم ومما يعبدون من دون الله. إنهم فتية أي شباب آمنوا بالله عز وجل الواحد الأحد، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلما آمنوا زادهم الله هدى. فالإيمان إذن سبب من أسباب زيادة الهدى. إنك لما تتبع الهدى الذي جاء به الرسل يزيدك الله هدى، ومن رفض دعوة الرسل وكفر بهم زاده الله ضلالا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons donné les plus grands moyens pour se diriger, c'est-à-dire dans la voie droite. Allah Azza wa Jalla nous parle de ces jeunes gens qui ont regardé leur peuple et ont vu l'état de leur société, des gens qui adorent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont donc désavoués de leur peuple. Ils n'ont pas accepté le fait qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc des jeunes gens qui ont cru en Allah azza wa jal, en attestant que c'est lui seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala, et grâce à ceci, c'est-à-dire grâce à cette foi et à cette unicité qu'ils ont donnée à Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'ils restent sur le droit chemin. Et ainsi, celui qui obéit aux prophètes et aux envoyés, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui facilitera la voie vers la voie droite. Allah azza wa jal le guidera sur le droit chemin et le préservera de toute cause de déviation. Et de l'autre côté également, celui qui se détourne d'Allah et celui qui n'accepte pas les commandements de ses envoyés alayhimus salam, eh bien Allah azza wa jal fera en sorte que cette personne s'égarera plus de jour en jour. ثم قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أي أمام الملك، لأنه لما بلغ خبرهم الملك استدعاهم ليتعرف على هؤلاء النفر الذين خرجوا عن دينه. وأنتم تعلمون أن الملك له هيبة وله مخافة وخشية، فالله تعالى يقول فربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني إذ قاموا بين يدي الملك حين حتى لا يخافوه وحتى لا يهابوه. والربط المقصود به تثبيت الشيء، فالربط على القلوب معناه تثبيتها ليذهب عنهم الخوف والقلق ويحولها الأمن والطمأنينة والأمان. فثبتهم الله عز وجل حين قاموا بين يدي الملك، لم يخافوه ولم يهابوه، ولذلك أعلنوا عقيدتهم صريحة بين يدي الملك دون خشية ولا هيبة، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se sont levés. Ils se sont levés, c'est-à-dire devant le roi qui les a convoqués, le roi de leur époque, qui a entendu parler de ces jeunes qui étaient sortis de la religion d'État. Il les a donc convoqués pour faire leur connaissance et pour savoir ce qu'était cette religion qu'ils prétendaient. Et Allah Azza wa Jal a fortifié le cœur de ces jeunes gens, car vous savez tous qu'un roi a un certain charisme, a une certaine stature qui fait peur souvent et qui déstabilise la personne et qui lui fait perdre ses moyens. Pour cela que ces jeunes qui croyaient en Allah Azza wa Jal avaient besoin d'être fortifiés pour ne pas être victimes de la peur de ce roi et ainsi ne pas savoir répondre à ces questions. Allah Azza wa Jal a donc fortifié leur cœur. Et la preuve qu'Allah Azza wa Jal a fortifié leur cœur, c'est qu'ils ont exprimé ouvertement, sans aucune gêne, leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ils ont dit, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons aucune autre divinité en dehors de lui. Nous transgresserions alors dans nos paroles. لقد قلنا إذا شططا فذكر هؤلاء الفتية في قولهم هذا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. في هذا الكلام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا آمنت أيها المسلم بأن الله رب السماوات والأرض الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إذا آمنت أيها المسلم بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يحييك ويميتك وهو الذي يشفيك إذا مرضت، وجب عليك أن تعبد هذا الرب سبحانه وتعالى. فإقرارك بتوحيد الربوبية يلزمك بالإقرار بتوحيد الألوهية. ولذلك كثيرا ما يلزم الله تبارك وتعالى مشرك العرب بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الألوهية. لقد كان مشرك العرب على سبيل المثال مقرين بتوحيد الربوبية، فإذا سئلوا من الخالق من الرازق من المحيي من المميت سيقولون الله، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله كما قال عز وجل فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا كما أخبر بذلك الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا. فأنكروا أي مشرك العرب توحيد الألوهية، فقال لهم الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرب العالمين إذن يجب أن يكون إله العالمين، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال هؤلاء الفتية لقد قلنا إذا شططا، أي لو قلنا إن هناك إلها غير الله لقد قلنا قولا شططا، أي بعيدا في الكذب والضلال والجور. الشطط في القول هو البعد فيه، القول الشطط هو البعيد عن الحق والبعيد عن الصواب. Ils ont dit notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais une autre divinité en dehors de lui. Nous transgresserions alors dans nos paroles. Ils ont, c'est-à-dire ces jeunes gens, attesté dans leurs paroles à la fois l'unicité de la Seigneurie et l'unicité
de l'adoration. Lorsque tu crois et que tu attestes que le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé et t'a créé de façon parfaite et qui t'a créé selon l'image qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala, lorsque tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur, que c'est lui qui est ton pourvoyeur, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui donne la mort, et que c'est lui qui te guérit lorsque tu es malade, cela t'oblige à l'adorer subhanahu wa ta'ala, car attester qu'Allah azza wa jal est le Seigneur des mondes, et celui qui domine l'ensemble de ses créatures, cela t'oblige de façon directe de l'adorer subhanahu wa ta'ala et de n'adorer que lui. Et ainsi Allah azza wa jal a fait dans le Coran lorsqu'il a utilisé comme argument pour répondre aux polythéistes qui croyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le Seigneur des mondes, que c'est lui qui donnait la vie et que c'est lui qui donnait la mort, mais ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah azza wa jal, et ils prétendaient que d'adorer ces divinités, eh bien cela allait les rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci est faux et archi faux, car si tu attestes qu'il n'y a qu'un seul et unique Seigneur qui contrôle l'univers et qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent, eh bien il est obligatoire de consacrer ton adoration exclusivement à lui subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. C'est lui qui a fait de la terre un lit pour vous, et qui a fait du ciel un toit, et qui a fait descendre l'eau de la terre, et de cette eau a surgi de la terre des fruits et de la pourvoyance. Ne donnez donc pas de divinité en dehors d'Allah, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez que c'est lui seul, le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur des mondes doit être donc la divinité des mondes, la seule qui doit être adorée subhanahu wa ta'ala. Donc, la signification de la ilaha illallah ne veut pas dire il n'y a de divinité qu'Allah, non. Cela veut dire il n'y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ces jeunes gens ont dit لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Si nous disions une telle parole, alors nous transgresserions dans nos paroles. C'est-à-dire que si nous étions amenés à dire une telle parole, eh bien ceci serait un mensonge, serait même considéré comme un mensonge profond et un égarement profond d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال هؤلاء الفتية هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين نحن ربنا رب السماوات والأرض. أي قالوا للملك نحن ربنا رب السماوات والأرض وهؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لولا يأتون على قولهم بهذا وصحة معتقدهم بسلطان بين أي ببرهان وحجة ثابتة قاطعة لأن الاعتقاد لا يجوز أن يبنى على غير دليل. إذا اعتقدت شيئا فلا بد أن يكون لك لمعتقدك حجة قوية بالغة. فنحن لما نقول لا إله إلا الله لنا دليل على ذلك، بل معنا أدلة عقلية ونقلية كثيرة على صحة قولنا بأن الله لا إله إلا هو، ومنها ما ذكره الله عز وجل في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. أي لما يؤمر الإنسان لا يستجيب بأوامر الله. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر هذا الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا دليل التوحيد الذي ندين الله به. فما دليل قومنا على اتخاذهم آلهة مع الله سبحانه؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ولا يمكن أبدا أن ترى أي دليل يفيد صحة الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى من المعلوم أنه هو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق، ولا يمكن أبدا أن يكون المخلوق ربا وإلها. Puis les jeunes ont dit, en s'adressant à ce roi: regardez donc notre peuple qui ont pris des divinités en dehors d'Allah. Si seulement ils pouvaient apporter une preuve de ce qu'ils font, si seulement ils pouvaient apporter une preuve de ce qu'ils avancent. Quant à nous qui croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, qui attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des mondes, celui qui mérite seul d'être adoré subhanahu wa ta'ala, nous avons dans ce que nous avançons des preuves nombreuses, des preuves logiques, mais des preuves également dans la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité qui mérite d'être adorée. À titre d'exemple, Allah azza wa jalla a dit: et votre Seigneur est une divinité unique, point de divinité en dehors de lui, c'est lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans les navires qui flottent sur la mer, chargés de choses profitables pour les gens, et dans ce qu'Allah azza wa jalla a fait descendre des cieux, à savoir l'eau, et qui a fait vivre, refait vivre de cette eau une terre après qu'elle soit morte, et qui a fait répandre sur cette terre de nombreuses bêtes de toute espèce, et également dans la variation des vents et dans la variation des nuages qui se situent entre les cieux et la terre. Il y a dans tout cela des signes pour un peuple qui raisonne. Et un poète a dit: quel grand étonnement! Comment est-ce que la divinité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, comment peut-on désobéir à la seule divinité? Ou comment peut-elle être reniée, c'est-à-dire par les athées, alors qu'il y a dans toute chose un signe qui prouve que c'est lui le seul, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans le Coran: ne regarde-t-il pas la chamelle, comment elle a été créée, les cieux, comment ont-ils été élevés, les montagnes, comment ont-elles été dressées, et la terre, comment a-t-elle été nivelée? Et Allah Azza wa Jalla dit également dans un autre verset: qutila al-insanu ma akfara, que l'homme
que l'homme périsse, car il est ingrat. De quelle chose a-t-il été créé? Il a été créé d'un sperme. Il a été créé de sperme. Et à travers ceci, Allah Azza wa Jal a écrit sa destinée. Puis il lui a facilité la voie. Puis il l'a fait mourir. Et l'a fait mettre dans sa tombe. Puis Allah Azza wa Jal le ressuscitera lorsqu'il le désirera, subhanahu wa ta'ala. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. C'est-à-dire que l'homme n'accomplit pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne les met pas en pratique. Puis Allah Azza wa Jalla a dit que regarde donc l'être humain, qu'il regarde donc ce qu'il mange. Ce sont nous ou c'est nous qui avons fait descendre la pluie de façon abondante. Puis nous avons fendu la terre en beaucoup de fissures. Et nous avons fait sortir de cette terre des grains, des vignobles, des légumes, des olives, des palmiers, des jardins, des fruits et de l'herbage. Et ceci pour votre jouissance et la jouissance de vos bêtes. Ce sont donc des preuves irréfutables de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui doit être la seule divinité à être adorée subhanahu wa ta'ala. Et ces jeunes gens ont apporté ces preuves et ont dit à ce roi que les autres, que nos peuples qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, qu'ils apportent des preuves pour justifier ce qu'ils font, car toute croyance doit être basée sur des preuves irréfutables, des preuves solides, car qui dit croyance dit certitude, dit aucun doute. Donc tout ceci doit être basé sur des choses solides, sur des preuves irréfutables, et aucune preuve n'existe qui soutiendrait le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jalla est le seul créateur, c'est donc la seule divinité, car tout en dehors d'Allah Azza wa Jalla est créature, et une créature ne peut pas être une divinité qui est adorée en dehors d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقولون ما دمتم اعتزلتم قومكم بأرواحكم وأجسادكم وقلوبكم وتبرأتم منهم ومن آلهتهم الباطلة فاعتزلوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف وتوجهوا إلى الله بالدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضرب الله تعالى على آذانهم في الكهف سنين عددا، فحبس الله عنهم الأصوات فناموا نوما ثقيلا حتى لا يستيقظوا إلى الأجل الذي سماه الله لهم. دخلوا الكهف وناموا فيه نوما عميقا ونوما ثقيلا. كيف حفظهم الله وهم في الكهف نيام؟ قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. لما دخل هؤلاء الفتية الكهف لم يأووا إلى ركن من أركانه، وإنما ناموا في وسطه جهة الشمس، لا جهة اليمين ولا جهة الشمال، فناموا قريبا من مدخل الكهف ليكونوا قريبا من الهواء. فكان الله إذا طلعت الشمس أمرها أن تحيد عنهم ذات اليمين، وإذا غربت أمرها أن تحيد عنهم ذات الشمال. لماذا؟
لأن الحر يوقظ النائم كما أن الصوت القوي المزعج يوقظ النائم فالله تعالى ضرب على آذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات ثم أمر الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن عمد وقصد استجابة لأمر ربها ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهذا التزاور من الشمس وهذا الميل عن عمد منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى أمر الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. Puis, lorsqu'ils se sont désavoués de leur peuple et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal, ils se sont alors réfugiés dans une grotte à l'extérieur de la ville. Et ils ont demandé à Allah Azza wa Jal de les aider et de leur accorder sa miséricorde et de les aider à surmonter cette épreuve. Et Allah Azza wa Jal a donc, comme on l'a vu la semaine dernière, assourdi leurs oreilles afin qu'ils ne soient pas réveillés. Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'ils s'endorment et a assourdi leurs oreilles pour ne pas être réveillés par des bruits dérangeants. Et également, Allah Azza wa Jal les a préservés dans cette grotte. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a préservés? Il dit, et si tu voyais le soleil, lorsqu'il se levait, se déviait de leur caverne à droite, et lorsqu'il se couchait, se déviait vers la gauche, alors qu'ils étaient dans un espace large de cette grotte. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette grotte, ils ne se sont pas mis sur les côtés, à droite ni à gauche, mais ils se sont mis au centre de cette grotte. Et Allah Azza wa Jal a préservé leur corps et il les a préservés de tout moyen ou de toute chose qui pouvait les réveiller, à savoir les bruits. Allah Azza wa Jal a assourdi leurs oreilles, mais également la lumière du soleil et la chaleur du soleil réveillent celui qui dort. Allah Azza wa Jal a donc ordonné au ciel, au soleil, afwan, lorsqu'il se levait, de se dévier de la caverne vers la droite, et lorsqu'il se couchait, de se dévier de la caverne vers la gauche, afin que la lumière du soleil n'entre pas dans la caverne, et que la chaleur également du soleil n'entre pas dans la caverne, et réveille ces jeunes gens qu'Allah Azza wa Jal a endormis pendant plus de 309 années, subhanahu wa ta'ala. C'est donc un signe d'Allah Azza wa Jal, une merveille d'Allah Azza wa Jal, d'ordonner au ciel de se dévier et d'ordonner au soleil de se dévier, et le soleil a obéi à Allah Azza wa Jal, car c'est une créature d'Allah Azza wa Jal qui est soumis à ses commandements subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azza wa Jal a facilité à ces jeunes gens un sommeil long de plusieurs centaines d'années. ونكمل قصة أصحاب الكهف في جمعة مقبلة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يوحدونه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك لما لا نعلمه. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراص أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.